ओम श्री गणेशाय नमः। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। मंगल पुणी थरे राशि परिवर्तन करने को जाऊँगी, जोटा कि 2025 ही मंगलंगर राजनीति चली। आपण जिते गुड़े देखुं बहुत जगार जो तांडव रचुची, राग रुषा रचुची, जन जन अहंकार होती, कोट ना कोठी मतभेद चली। जी आप जो दुर्घटना जाक देखुं मंगलंकर स्थिति जो मंगलंकर स्थिति जदि जो व्यक्ति राशि गोटे अशुभ घरे जदि मंगल विराजमान होता से ही व्यक्ति को एमती मन चली थे राग रुषा के माने पुराना कथा को नहीं पूरा एकदम पूरा माने शरीर ही नाली पड़ जाए एमती राग रुषा करि 2025 ही मंगलंकर राजनीति एवं मंगल होउछन्ति भूमिपुत्र एवं मंगल को सेनापतिर अधिकार दि वृष राशि आपणकर तो सप्तम एवं 12तम घर अधिपति अटंती, जोटा कि सप्तम स्थान विवाहर घर कहुए एवं 12तम घर तो सप्तम स्थान अधिपति आपणकर एवं 12तम घर अधिपति आपणकर रही मंगल षष्ठ स्थान राशि विराजमान हेबे केबे 13 अक्टोबर रु 27 अक्टोबर जाए मंगल तुला राशि गोचर करेंगे, जोटा कि शुक्रंकर राशि अटंती। एवं वृष राशि आपण जीवन तो वर्तमान बहुत बढ़िया चली। शनिदेव कृपा जो चाकरी मिलता आपणकर माने लाइफस्टाइल ही चेंज हो देखु जो मैंने चेष्टा करना से चेष्टा करूँ समय बहुत अनुकूल रही चाकरी किंतु मंगलंकर गोचर षष्ठ स्थान विराजमान होगा कौन रही आपण प्रथमे तो आप कौन भी कम हड़बड़ातु नहीं, जहाँ भी कम करुँच फ्रेंड्स भावी चिंती करवा उचित। माने खास करी जो माने कागज पत्र प्रॉपर्टी जनित काम जदि करुँच तो भावी चिंती करवा उचित, कारण मंगल प्रॉपर्टीर कारक अटंती एवं षष्ठ घर आसी विराजमान अच्छा तो प्रॉपर्टी जनित समस्या तो दूर हम किंतु भावी चिंती की एवं कहा उपरे विश्वास करने कथा नुहे से आपंक लवमेट हूँ ना कहीं। तेणु वृष राशि सब निज उपर ही भरोसा कर चलवा आपण भल होता है एवं एमती भी आपण को परिवार लोकंर सपोर्ट कम मिलता है, जो द्वारा कि जीवन में एमती केतेक स्थिति आपड़ भूल रास्ता अपणाई माने निजे भी जापारती ना कौटा ठीक कौटा भल मार्ग आपण जापारती ना एवं से जो कष्ट जीवन में सही। तो मंगलंकर गोचर 2025 बहुत माने महत्वपूर्ण अटे, एटा को इग्नोर करंतु नहीं। मंगलंकर गोचर होची माने जहाँ हवा कथा हम एमती नुहे, किसी स्थिति रे आमे जदि टिके भाबी चिंती की डिसीजन नेबा तो आम ही भल होता है। तो मंगल आपणकर षष्ठ स्थान राशि विराजमान हेबे तो जागा जमी प्रॉपर्टी जनित रिलेटेड काम रे ध्यान दे करबा उचित एवं तासह भ्रमणर जोग रही। तेणु आपण बहुत सारा चेष्टा करेंगे, कौड़ी बुली जीवार प्लान करेंगे तो कौट न कौटी आपंकर बुली जीवार प्लान रे बाधा प्राप्त हो पारे, किंतु आपण पूरा शक्ति परिपूर्ण रहिबे। आपण निज भितर गोटे कॉन्फिडेंस देखिबे एवं तासह निज भितर ही आपण बहुत सारा माने शक्ति परिपूर्ण रहिबे। शक्ति माने केमितिका शक्ति पूरा एकदम कॉन्फिडेंस सहमयटा करें, जी बाधा विघ्न आसिले आपण ताकू माने साइड करिके आपण सफलता आड़क जीवे। कैरियर क्षेत्र में आपण चाकरी भल रही, कैरियर आपणकर बनिबो किंतु कामर चाप अधिक अधिक बढ़ी पारे। आपण को आपण कार्य गुड़िक सठिक भाव में योजना करने को पड़ो। सब गोटे जहाँ भी आप योजना करुँच ना फ्रेंड्स भावी चिंती की करवा उचित, तेबे जे आपण जीवन में आप सफलता पाइपर। व्यवसाय में आपण को बहुत सारा खुशी मिल आपणकर व्यवसाय उन्नति देखा पाइबे। प्रतियोगी मानक सहित अधिक प्रतियोगिता करने को पड़ पारे, कारण से नूतन व्यावसायिक चिंताधारा सहित आसीपारती आपणक सह कथा हेबाकू आपणक ठारू किछि आइडिया नहीं पारती। आर्थिक दृष्टिकोण यही समय आपणकर खर्च वृद्धि हो पारे एवं संचय स्वाभाविक रही पारे। तेणु खर्च उपरे टिके कंट्रोल करबा आवश्यक। कौन खर्च करछंती कौन नहीं भावी चिंती खर्च करबा आवश्यक, कारण मंगल अटंती भूमिपुत्र अटंती। गोटे राशि अन्य राशि को जी जाइथांती सबु किछि माने
ଭୂକମ୍ପ ରଚେଇକିନା ଗଲା ଭଳିଆ ରଚେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କତା ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ମତଭେଦ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ? କିଛି କଥା କୁ ନେଇ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମିତିକା ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଚନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଡାଇଜେସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେମିତିକା ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଭାବିଚିନ୍ତି ଖାଇବା ଉଚିତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ନିଜକୁ ଯେମିତି କହିଲି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେବେ, ତ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଏତେ କିଛି ଭଲ ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆଗକୁ ସୁଖମୟରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନିଗ୍ରହ ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେବି, ଯେତିକି ମୁଁ ଭଲରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କି ନାଇଁ ମତଭେଦ ହେଇଯାଉଛି, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ ଏବଂ ତା ସହ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁର ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କେବେ? 13 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 27 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ କ୍ଷମା କରିକି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଏମିତିକା ସମୟ ବଦଳିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ସହ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆପଣ ହିଁ ଜିତିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଦେବେ ମଙ୍ଗଳ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ସାହସର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସାହସ ବଢ଼େଇବେ, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସାହସ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ କଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁଟା ସୁଖ ହୁଏ ନା, ସେଇଟା ବହୁତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଲୋକେ ମନ ଦୁଃଖ କରାଉଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବାକୁ କହିଲି, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସଂଘର୍ଷଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।